Hi everybody, this is the Victor Perez of the Dominican House. We have to say thank you as everybody. This is a community connection with the Sergeant Petrosky, the State Police Sergeant Petrosky, that everybody know him. And we have to say thank you. How are you doing, Mr. Sergeant Petrosky? I'm good, Victor. How are you doing? I'm okay. I think we're confusing the people because we're not in our normal spot. No, yes. But now we have to say to everybody who is following us that we will be transmitting every month by 911 informativo, 911 informativo. So you can find the channel, press like and follow the 911 informativo with Manuel Calderon and Juan Carlos in the second base. We have to say thank you to the restaurant. We are right now in the El Patron, the Mexican restaurant. Thank you to Felix and his wife, Mayelin, for the opportunity to having us today. And we have to say thank you the members of the Dominican House that are here in this restaurant. We invite everybody to come here to this restaurant, El Patron. It is a beautiful place. You tested the food at the Patron. I did test the food and it's delicious. I will be back and I recommend you come and check it out. Yes, of course. So everybody will be welcome in the El Patron. So of course the train is running around. So that's Hazleton. Hazleton. Yes. Welcome to Hazleton. Yes. So we need to talk, Sergeant Petrosky, about something that is happening in the community. Vamos a hablar con el sargento Petrosky acerca de algunas cosas de la comunidad. The summer is coming, so what we have to do to conduct our better in the community in summer. Yeah, so with the summer months approaching, we have to understand that, you know, our windows are going to be down in our houses, in our cars, and we have to know that we can't have our music playing too loud, too late into the night because people have work the next morning and they're trying to sleep. Sí, una de las cosas importantes que ya dice el sargento Petrosky, se acerca el verano, y una de las cosas importantes es mantener las ventanas abajo y aseguradas. También la música tenemos que controlarla, mantener la música bajita, porque recuerden que tenemos vecinos al lado y es probable que ellos hayan regresado de su trabajo en la noche y estén durmiendo en el día. Because if police get called for disturbance, people can get cited with disorderly conduct, and that's a lot of money for a citation that you can avoid. Sí, porque si la policía, por ejemplo, recibe una llamada porque hay una conducta desordenada en una casa por la música, por el ruido, entonces esto puede representar un ticket bien costoso para cualquier persona que haga esto. And while we're talking about music, one thing I gotta say is, the weather's gonna be nice, you're gonna have the windows down, you might turn the radio up. Just be aware that first responders like myself, fire trucks, ambulances, we have our sirens on. You have to be able to hear us so you can pull over and we can go and help somebody out. Si ustedes andan, por ejemplo, en sus vehículos y ponen la música muy alta y tienen los cristales arriba, lógicamente quizás ustedes no van a poder escuchar a los servicios de emergencia, las ambulancias, los vehículos de la policía que van con su sirena, pero con la música muy alta ustedes no lo van a escuchar y eso podría crear un problema para ustedes también. And there's another thing I got to touch on, and this is very important. Y eso es importante, muy importante que ustedes escuchen esto. I know a lot of people now, they like to drive around and have their earphones while they're driving, and that is illegal. Ok, esto es muy importante, dijo el sargento Petrosky. Algunos de nosotros andan en la calle manejando y usan los audífonos. Esos audífonos son ilegales, así que les recomendamos que no los usen manejando. You're only allowed to have one in while you're driving, and that's only if you're using it as a hands-free talking device. Solamente está permitido utilizar uno de esos audífonos en el oído, siempre y cuando usted lo esté usando como intercomunicador con el teléfono, o sea, como si fuera que usted está hablando por teléfono. And that's important so you could hear what's going on around you, hearing the sirens, hearing if there's kids out on the street playing. As a licensed driver, we have to be aware of our surroundings.
También algo importante es que ustedes pueden estar viendo, los niños van a salir a la calle, van a estar lógicamente jugando y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es con eso, con el cuidado de los niños para evitar cualquier accidente que pueda ocurrir. And I have to throw this in there. Everybody needs to slow down a little bit, get where you're going safe, leave a little bit earlier, don't try to make your time up on the road. Una de las cosas importantes es además que todos debemos andar en baja velocidad. Ahora en el verano vamos a encontrar muchos niños en la calle y es preferible que andemos en baja velocidad y con cuidado. I got a question to you, Sergeant Petrosky. Yes, sir. Suppose that somebody is running and found maybe a kid in a bike and unfortunately hit the bike. What the person have to do? Well, if somebody finds property that doesn't belong to them, they can contact the police and we can take custody of it or whichever police department that covers that jurisdiction and then hopefully try to get it back to the rightful owners. Okay. Oh, that's okay. I'm talking about if you are in the street and the kid is in the street with a bike and an accident like that's happened, that you hit the bike, what the driver have to do? So if you find property that doesn't belong to you and you don't turn it in, you keep it, that's actually theft of mislaid property. You can actually get in trouble for it. So, you know, if there's property that's found, turn it into the police. If you lose your keys, you would have to try to get a new key for your vehicle or retrace your steps and hopefully try to find it. Okay, but I'm not talking about the keys. I'm talking about a child. Oh, a child. A child using the bicycle. Like a hit and run? So Okay, he's yeah. running. So and you are driving a car, and unfortunately you were looking to that side, and the child is in this way in a bike. You hit the child. What is according with the law? What do you have to do? You have to immediately stop and report that. First of all, check on the child to make sure that they're okay. Second of all, report it to 911. If an ambulance needs to be called, this way the child could get the proper treatment that they need if they're injured. But you have to stay, you cannot leave. Ok, yo le pregunté al sargento Petrosky qué se puede hacer si por ejemplo ustedes van manejando y chocan un niño en la calle con una bicicleta. Entonces él dice que lógicamente lo primero que usted tiene que hacer es para detenerse. Usted tiene que detenerse y no puede irse de esa escena del crimen. Pero a mí me surge otra pregunta. Sergeant Petrosky, I get another question in that way. Suppose that person leave from that area. What's gonna happen? They could face serious penalties, hit and run crash involving injury, and they could face serious penalties, and that's depending on the courts. Él dice que la persona va a recibir grandes penalidades y se va a enfrentar a situaciones muy graves, penales. Suppose that person was driving under influence of alcohol or something like that. What happened? They're going to be looking at jail time. Yes. Entonces la persona va a tener que tomar prisión. How long? That depends, depending on each charge, there's a certain amount of jail time, but ultimately it's going to be up to the judge. Okay, so the judge decide how long. If there's going to be a hearing or a trial, then the judge would decide that. Yes. O sea que el juez decidirá cuántos años le pondrían de cárcel a la persona que hace eso. That's the people call that hit and run. That's called a hit and run, and that also happens with, if you hit somebody's personal property or you hit another vehicle, you are required by law to stay there. Okay, so por la ley usted está supuesto a quedarse ahí. So if you run, it's more additional charges. Es yes. Más cargos adicionales. O sea que la situación se complica. Hay una persona en público, una pregunta. Como es, si un accidente y desaparece en el vehículo, ¿qué pasa? Okay, he got another question. Suppose that person that hit somebody disappeared the vehicle. So he run and he disappeared the vehicle. What is that? What the law say about that? Well, por 30 días. What we do is we ask the public, we do what we're doing now, and we talk to community members to try to find that vehicle. When we find the person, we'll interview them and try to figure out what he or she did with the vehicle.
And that's up to law enforcement, and that's our job. Okay, él dice que lo que van a hacer es buscar, hacer un search entre la comunidad para encontrar ese vehículo. Y van a buscar, no van a parar hasta encontrar ese vehículo. Suppose that, because there was a situation that happened, suppose that vehicle it disappeared. So there is not any way that the law found Well, the vehicle had to go somewhere, and somebody has to know about it. So we'll do our best to try to figure that out. Ok, el vehículo tiene que aparecer porque el vehículo tiene que estar en algún sitio, dice el sargento Petrosky, y ellos se te encargarían de encontrarlo. So in this case, that's happened with a child. But can do, for example, somebody driving with the vehicle around with a big noise or maybe music so loud. What the law say about that? In the summer, we will find a lot of people who are doing the same thing. Sure, and you know what, the problem with that lies in the residential areas. When you're on the interstate, when you're on the highway, it's typically not a problem. Okay. Again, you still have to be able to hear emergency vehicles, but in residential areas, people could call the cops and we could come and, if you're sitting on the side of the road in front of somebody's house playing loud music, you could ultimately be cited with disorderly conduct and, face a citation, which could be a lot of money. So it's not worth it. Turn the music down. Ok, bien, nosotros, yo le pregunté al sargento Petrosky que qué pasaría con, ahora que viene el verano, vamos a escuchar a muchas personas con música alta en los vehículos. Entonces él dice que si es en la área residencial, nosotros no estamos supuestos a tener una música muy alta, porque si alguien llama, lógicamente, la policía, o si la policía lo verifica que usted anda con una música alta, usted puede ser citado o puede ser sometido por conducta desordenada. Eso significa no solamente unas altas multas, sino también que usted puede verse frente a un juez por una situación como esa. Another question. Oh, sorry, here. Son dos preguntas en una, vamos a decir. Two questions, dice. Yeah. ¿Por qué da tanto trabajo resolver los casos de los hispanos aquí en Hazleton? Por ejemplo, ahí está el problema del robo de los catalíticos, que supuestamente agarraron en Nueva York. En York. Agarraron, creo que 2. Eran 3 porque las cámaras mías de mi casa grabaron todo. Y yo cuando llamé a la policía, le entregué los videos. Y siguen robando catalíticos aquí. Ayer le robaron a una persona amiga mía sus catalíticos del carro. Aquí mismo la gente del patrón le robaron el catalítico a la guagua de los delivery. He's asking about the catalytic converting the car. Why it is so complicated to find the guys that are installing that part of the car, and they are doing that in the night. So he say that the camera in her house, his house, record everything about what happened that night. That's happened with him, and that's happened with the people, the owner of this restaurant, and other people he know. So the problem is that his question is why is so complicated to find those guys that are installing the catalytic from the cars. Well, it's not that it's so complicated, it's that we have to make sure, and when I say we, I mean law enforcement, we have to make sure that we're arresting the correct person. We don't want to just attach a name to something just to say, hey, we made an arrest. So we want to do our due diligence, do a thorough investigation and make sure that we have the right person or persons involved. Okay, nosotros tenemos que primero asegurarnos de tener la persona correcta para arrestarlo. Tenemos que hacer las investigaciones y confirmar que esas son las personas que realmente están cometiendo esos robos. No podemos arrestar a una persona por arrestarlo, sino asegurarnos de que esa es la persona. Por eso que se toman tiempo. Cuando la policía para a alguien y tiene que llamarle una grúa por X razón, tiene que llevarle la grúa el carro a un lugar, la policía te llama a una grúa o tú tienes acceso a tú decir, soy yo que tengo que llamar mi compañía de grúa, no la que tú quieres. The question is suppose that I park in any wrong place and the police come and
the car is towed away. That company, I got the right to call that company to tow away my car, or is the police that have to call the company? So you're saying, does the company come and tow it, or does the police contact the company? The police is how the law say about that? Is the police who have to call the tower company, or I can call the company? If you own a business and somebody's parked in a no parking area and you own that area, you could contact the tow company itself. But it's also a good idea to let the police know, because that person may report the vehicle as stolen. Because they come out, they don't know where their vehicle is. So it's a good idea to let the police know, I had this vehicle towed. Okay. Esa es otra respuesta, eso es cuando se parquea una gente ahí que está respondiendo. Estamos hablando de algo de tránsito. Okay, suppose that something, as he say about, is another question. Suppose that an accident happened and have to tow the car. Who got the right to tow the car? I have the right to tow myself car, or? You can request a tow, but it cannot be towed. If we get called, we have to come and see it first. Okay. You can't just tow it out automatically. So in Pennsylvania, there's a reportable crash and a non-reportable crash. If it's a reportable crash, we have to investigate as law enforcement, and the vehicles can't be towed until we investigate. Okay, la policía, cuando la policía es llamada, ellos tienen el derecho de verificar qué pasó y entonces determinar cómo van a llevarse el vehículo para poder hacer las investigaciones correspondientes. Por eso es que hay, cuando la policía es llamada, a tu pregunta, Manuel, ellos lógicamente tienen que determinar la situación y verificar cómo se van a llevar el vehículo. Now, we as the state police, we would always ask, is there a certain tow you want to use? If not, we'll use one from our list. Ok, pero ellos hablan como policía estatal, ok, no como policía local, para que ellos te dan la oportunidad de tú decidir también. Como policía local, ellos deben de dejar que la persona llame a la grúa que quiere, realmente, pero ellos están llamando, ellos imponen una sola compañía de grúa, sí, a donde cobran el doble. ¿Qué estaría pasando ahí si ellos obligan a que tú te lleven una compañía de grúa de ellos y te cobran el doble? He's talking about, I suppose that they got cases. He's talking about a local police officer who called a specific tower company, and then that company, the price is double, and then the victim in this case say, no, I prefer to call another company that I know to tow my car. Yeah, man, I can't really comment on what other police departments do. Yeah, él no puede comentar sobre eso porque eso es otro caso de otra policía. Él habla de la policía estatal. Okay, otra pregunta. ¿Usted va a hacer una pregunta, ingeniero? ¿Usted va a hacer una pregunta? Yeah, the question I had, it was basically the kind of challenges that, the community experience, and sometimes, but you also respond that question to me, so I don't have any further question at the moment. Thank you so much. No problem. Okay, so, ¿alguna otra pregunta, señores, para finalizar aquí ya? Porque esto es this is just an advance. Hello, otra pregunta. ¿Qué pregunta? I have a question. Let's say somebody's in a no standing zone. Instead of getting a ticket, a parking violation, is it possible that they can call the tow truck for that person and give them 2 tickets and call the tow truck, a police officer? I'm not sure on that one. I mean, every situation's different. I know in the no standing zones, we typically don't deal with that a lot as the state police. We really don't. Like a lot of the parking issues, we don't see as the state police. The only time I've ever towed vehicles is when they were abandoned or involved in a crash. So, I mean, no standing zone, you can get a ticket and get towed. You can. And if you don't move it, right? If you don't move it, correct. My question is, if you are at the scene right there, and you ask to move the car, they give you the ticket, but at the same time, they're bringing you a tow to tow you out. Why? Well, I can say, I wouldn't do that. I would, if the person who owns the vehicle is there, I would say just move it and let's move on with our day. Bueno,
Thank you. It's tough to comment if somebody else did something, you know what I mean? It's tough for me to comment on another police officer's work. Thank you. Yeah, of course. La pregunta que hacía Félix era con relación a si usted está parqueado en un área que está prácticamente prohibida. Si usted, un policía, ve su vehículo, le pone un ticket y usted está ahí en el lugar, si se tiene el derecho también de poder, además de ponerle el ticket, la multa, también tiene derecho de llevarse el vehículo con una grúa. Entonces, si ya le puso el ticket, entonces usted puede movilizar su vehículo, pero el sargento Petrosky dice, él no haría eso. Y lógicamente eso depende de cada oficial de policía. O sea, different. Lamentablemente las preguntas que estamos haciendo a nivel estatal, él no puede responder a nivel local, porque no lo está demostrando. Porque yo iba a abundar con respecto al caso que Manuel hablaba ahorita, que es una situación que es muy grave. Yo creo que se lo comenté a usted, señor Víctor. Oye, no haga la pregunta porque estamos ahora grabando. Sí, no, claro. Era abundando sobre él, porque a mí me pasó el día pasado con el carro de mi esposa. Que pues, me vinieron, no, es en esta grúa. Yo le dije, yo tengo taller, tengo mi grúa, tasa ID y todo, y no quisieron. La suerte que había una persona, me voy a recibir el nombre, que dijo, no, el carro va donde él está diciendo. Pero si hubiese sido por el policía, $275. Y aquí las grúas locales de nosotros cobran 60, pero no pueden llevarla ningún vehículo. No He's talking about it's a local situation, and I don't believe that the state police have to be involved with that. And he gave it a question and the same time the Yeah, answer. it's tough for me to answer for another police department. I can only answer for my police department and what we do. Right. Because every police department can have different ways of handling things. Right. So I don't want to criticize another police department. No. We you have to cover that. One more question. Okay, stay. ¿Qué debe de hacer una persona cuando la policía te para? ¿Debe de salir del carro, mantenerse? ¿Cómo es el proceso realmente, ya que ellos andan por todo el lugar? Okay, what is the state procedure when a police officer or state police stop the car from anybody? So can we stay inside or can we go outside? That is a good question. That's a great question. We never want anybody to get out of the car. Because number one, we may know who the vehicle owner is, but we don't necessarily know who's in the car. We want everybody we stop to remain in the car. We will approach, tell them why we pulled you over, and then ask for your driver's license, registration, and insurance card. Sí, es una buena pregunta, dijo él, que lógicamente la persona tiene que mantenerse dentro del vehículo. No puede nadie del vehículo salir y lógicamente tienen que esperar que el policía se acerque para solicitarle su licencia de conducir, la registración del vehículo y los documentos necesarios. Pero usted tiene que mantenerse dentro del vehículo. Allá, Medellín. So you have to stop the engine of the car. Do you have to turn it off? You do not. We just ask when we pull you over, pull over safely all the way off the road, and you don't have to turn the car off. Sometimes a police officer may tell you to turn the car off, and that depends on the situation. You know, if we had a report of a robbery and your vehicle fits that description, we may ask you to turn the vehicle off until we realize, hey, you weren't involved. It's okay, I appreciate your cooperation, and on you go. No, nosotros, la pregunta que le hizo Mayelin fue que si la persona tiene que apagar el vehículo cuando la policía lo detiene. El sargento Petrosky, dijo que no, usted puede mantener su vehículo encendido, porque ellos lo que necesitan es que usted se pare en un lugar seguro y allí con el vehículo encendido ellos le van a solicitar los documentos correspondientes y si ellos de algún modo determinan que el vehículo tiene alguna situación de robo o lo que fuera, pues harán las investigaciones correspondientes. ¿Es obligatorio o hay una ley que nos ayuda a nosotros a no salir del carro si uno no quiere? If the police officer stop somebody and say that you have to get out the car, it is there is something like a
an obligation that the person have to get out, or? When we pull over a car, we're doing things the way that we feel that needs to be done. So, for example, if we get a description of a silver Jeep that was just involved in a robbery of a Turkey Hill, okay? If we stop that Jeep and it's nighttime and we can't see in it, we may ask the operator, the driver, to exit the vehicle. Once we realize if you're not involved, we'll say, well, thank you for your cooperation, this is why you were stopped, and you can get back in your vehicle. Ok, en este caso la pregunta que hizo Manuel fue la respuesta del sargento Petrosky es que la policía estatal, si lo detiene en su vehículo y por ejemplo ellos reciben una información de que hay un vehículo gris que están buscando porque estuvo envuelto quizás en un robo, en un torquijiro, en cualquier lugar de esto, pues entonces, y usted anda en un vehículo gris, ellos no pueden quizás ver en ese momento correctamente, quizás porque es de noche o lo que fuera, o usted se paró en un lugar que está un poquito oscuro. La protección de los policías es llamar a los que andan en el vehículo a que salgan del vehículo para poderlos ver, tenerlos en su visión, y lógicamente ellos poder hacer el search del vehículo y hacer el chequeo correspondiente y determinar si el vehículo está envuelto o no en ese robo que ya ellos tienen en su registro. Si usted no estaba envuelto en si ese vehículo no está envuelto en ese robo y usted no está envuelto en una situación negativa, pues ellos le van a dar las gracias por su cooperación. Última pregunta ya. Sí. Last question. Con respecto a las armas de fuego. The firearm. Una persona que ande con una pistola dentro del carro, si puede andar con el peine lleno de tiros, o hay alguna ley que te dice la cantidad de tiros que tiene que tener el peine dentro de la pistola. No. If somebody is driving a car and got a gun, permits for that gun, and what the law said in Pennsylvania, if you can keep the gun with all the ball inside, or just a specific number of balls inside the gun or something like that. So it's not required by law to tell us that you have a weapon in the car. It also puts us at ease though if you do, because say you keep it in your glove box and we ask for your registration and you reach in your glove box, now we see a gun. It's not required. If you have a concealed carry permit, you're allowed to carry that firearm in. If you are transporting high power rifles or anything like that, they have to be unloaded during transport. Okay, él dice que primero, o sea, ellos no te van a pedir, si ellos te tienen tu vehículo, ellos no te van a pedir, lógicamente, si tú tienes armas. Si tú, por ejemplo, tienes la licencia y la registración en la guantera y tú la abres y tú tienes tu arma allí, lógicamente ellos van a ver que tú tienes un arma. En caso de que cualquier cosa te van a pedir tu permiso. Pero eso no es requerimiento. Pero si tú andas con un arma de alto poder, esa arma tú tienes que tenerla totalmente descargada. Un arma de alto poder, si eso es rifle o metralleta o cosas por el estilo, descargada, y la tienes que tener en la parte de atrás del vehículo. ¿Entiendes? Okay. ¿Está bien la pregunta? ¿La respuesta? Sí, sí. La pistola no importa que esté lleno el cargador. It doesn't matter if you have the ball inside the If you have a concealed carry permit and you're carrying a gun on you, you're allowed to have rounds in the gun while you're carrying it. Okay. Él dice que si tú tienes tu permiso de portarla, la pistola, no tiene ningún problema en que tú tengas el arma con tus balas cargadas. ¿Entiendes? Si tú tienes el permiso. Ok. Eso es importante para todos los amigos que nos están viendo allí, el 911 informativo. Estamos transmitiendo conexión comunitaria con el sargento Petrosky, la Casa Dominicana. Gracias, Manuel, por la oportunidad. Gracias al 911 informativo. Gracias al patrón, a Félix, a Mayelina, por la Mayelina, no importa. Mayelina. Ok, gracias a Sandino, gracias a José Robles, gracias a Doña Altagracia, a las personas que nos acompañan. Thank you, Sergeant Petrosky. I just say thank you to the restaurant and everybody here to participate with us in the
community connection. If you like to say something at the end of this program. Yes, thanks for having me from the Dominican House Hazleton, Victor Perez, and El Patron, the restaurant here, with phenomenal staff. The food is delicious, and thanks for having us to do our community connection here. Okay, thank you. Gracias a todos, gracias al patrón, gracias al 911 informativo. Thank you, Manuel. Bien, gracias, buenas tardes. Es muy importante lo que el sargento Petrosky acaba de hacer con nosotros, con la comunidad, porque nosotros necesitamos de esa orientación. Así que muchísimas gracias a él, a Casa Dominicana, al restaurante El Patrón, por este momento tan importante para la comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Sosa, muy agradecido con el sargento Petrosky por las informaciones importantes que nos ha ofrecido en esta tarde. Vengo de la ciudad de Atlantic City, estoy aquí representando a nuestra empresa Hazleton. Estamos aquí en la comunidad de Hazleton sirviendo a algunos clientes y de verdad es muy importante las informaciones que se han compartido aquí con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias al patrón Mexican Grill por acogernos aquí en este lugar en esta tarde. Saludos.